Yan po. In-upload na natin yung unang video. Yan po. Naghahanap na po sila. Yun. Yan po. Merry Christmas po, taga-Sapang. Yan po. Nang yung lamay dyan video. Wala lad ak-upload lamar eh. Pare. Nang yung lamay dyan video. Ay mahina. Di bali tanisik si kayo wadya ay. Anggapoy si Mabe. Kiyan, basta seklo aka iyanad bulong. Ang ganan tong klase bulong Bulong. Pero no siya si kayo, anap yulad yun, anap yulad cellphone, magandang yun na anap. Kuha ba? Yan po, naghahanap po sila. Angga po, makapiso signal yo. Ay, sige, sige. Gabay yun bantayan ko yulad yan cellphone ko ay paunaan la. Sige, sige. Ano anggap kagawad. Kasi pa bakal mo. Apa? Nang laon siyempre ako nayari na ibaga no anti kargatuman sige, sige. Mala.